Okay. Can we move to the next slide? Yes, sir. Okay. I have a challenge to you. Yeah. I give you 2 minutes to answer this problem about Victor and Andy. Go ahead. With addition or I don't know. subtraction? I don't know. I don't know. I don't know. You can see from the question. What is the total? What does it mean? Question. What is the total distance? What does it mean? Subtraction. Subtraction. Addition answer in where, Ustaz? You can do on your exercise book now. Write down the question first and then answer. Di buku Cecilia Cancer. Exercise book lah. Bar model or simple western? Combine nak. Combine. Yeah. Ini Victor. Victor walks. Ini Victor walks. Victor walks-nya 1/6. And then did you get the answer? Ini si Andy. Ini bar model for Andy. Ya, Andy ya. Andy walks. Andy walks 1/3/8. Nah, yang mau kita cari ini kan total kan, nak kan? Total kan? The total. Nih, total. Total bar modelnya berapa ini? Semua. What is the answer? Have you done it? I wanna Come on, time is running. What is the answer? Just edit the fraction. Dan, sir. You change the denominator to what number? Karina? 6 and 8. 6 and 8. We change to? 8. To? 8, sir. 24. 24, yeah, that's good. 24. 24. Why? Why not? We have to change to 24. Because if you not change, cannot answer. Say again? Because if we not change, we cannot add. Okay. Yeah. So 6 times? Times 4. 6 times 4. 1 times 4. 8-nya? 24 times Times? 2 or 3? 3. 3. 3-nya times? 3. Ya nak ya. Jadi 6 kali 4, 6 times 4 itu 24 kan? 24. 8 times 3, 4 also. over 24. 24 Ya, ya. 9. Oke. And then 1 9 over 24 and 2
4/24. Okay, so 2, 1 times 4, 4 4 over times 24 24. Okay, Plus- plus Plus 1 1 over 24. 24. Okay, okay. Can we edit now? Yes. Yeah, yeah. 2 plus 1. 3/12/24. 3. Okay. 3/12. 13 over 24. Yeah. Any question, nah? Oh, sorry. Are you sure? Are you sure? Yes, sir. 6 and 8. 6 and 8. Nih. 6 and 8. Look at the denominator now. 6 and 8. Why we must to change to 24? Because it's times 2 and times 3, sir. 24. Iya, coba cari kelipatannya ya. Multiples. Multiples kelipatan. Kelipatan 6 berarti tambah-tambah 6. 6 after 6 berapa? 12. 7. 6 plus 6 12. 12. Baru 18. 18. Baru 24. 24. Okay. Coba find the multiples of 8. 16. 8 8. after 8 16. 16 24. 24. Ah, look at ada yang sama. Yes, the same. 24. Iya, that's why we have to change to 24 ya. Makanya kita ubah ke 24, oke? 6 times Itu cara berapa? cepatnya kan, sir? Iya, ya. Jadi kenapa bisa kita ganti ke 24? Caranya cari kelipatannya, nak. Kalau ada yang sama, maka diganti ke situ. Yang sama 24, maka kamu ganti ke 24. That's it. Oke? Any question? No, sir. No, sir. Are you sure? Sure, sir. Yes. Okay. If you don't have more question, we continue on. Okay, now Claire and Dan problems. Okay, we want to help Claire and Dan. This is the problem. One student, you can see from your textbook, page 65, number 4. One student, Marcia Sophie, I need your help now to read the problem. Claire took 1/4 hours to finish reading a book. Her brother then took 2/3 hours less to finish reading his book. How long did they spend to finish reading their books all together? Nah, the first itu you have to understand the problem now. Marcia Sophie, would you mind not to translate in bahasa? Yes, sir. Okay. No, sir. Apakah kamu keberatan? No, sir. Gitu loh. No. Oke, ayo. Come on, Marcia. Claire membutuhkan 1/4 jam untuk menyelesaikan membaca buku. Membaca sebuah buku. Membaca sebuah buku. Oke. Abangnya Dan membutuhkan 2/3 jam kurang untuk selesai membaca sebuah buku.
berapa lama mereka selesai membaca buku semuanya? Oke, that's good. Nah, oke. Jadi si Claire itu membutuhkan 2/4 jam untuk menyelesaikan membaca sebuah buku. Jadi satu buku dibaca si Claire itu 2/4 jam. Nah, sedangkan abangnya si Dan itu membutuhkan 2/3 hours less to finish reading his book. 2/3 jam lebih cepat. 2/3 jam lebih cepat dari si Claire. Do you understand? 2/3 lebih cepat. Oke, I wanna give illustration nak ya. Nih. Misalkan si Marsia itu punya 10 apple. Nih, misalkan nih. Ya, 10 apple. Ini si Marsia. Ini Marsia. Marsia punya 10 apel. Oke, si Indah itu mempunyai apel 2 lebih sedikit dari punya si Marsia. Berapa apel si Indah? 8, Sir. Si Indah itu apel si Indah itu 2 lebih sedikit dari si Marsia. Berapa apel si Indah? 8. 8. How do you know 8? How do you know 8? 10 kurang 2, Sir. Plus is, Sir. Lebih sedikit 2, jadi 9 minus 1, Sir. Karena dibilang 2 lebih sedikit, lebih kurang, ya kan? 2 lebih kurang, berarti apel si Indah itu kurang banyaknya apel si Marsia dikurangi 2, makanya 8. Oke, do you understand? Berarti, Sir, 10. Nah, berarti si 10 Claire, minus 2. si Claire itu menghabiskan waktu membaca buku itu 2/4 jam. Nih, 2/4 jam. Sedangkan si Dan itu 2/3 jam lebih cepat. 2/3 jam lebih cepat. Berarti untuk mencari berapa jam waktu si Dan membaca buku, itu gimana? Sama seperti tadi nih, Nak. Dikurang, Sir. Berarti 2/4. 2/4 kurang 2/3. 2/3. Iya, that's good ya. Do you understand, Nak? Itu artinya ya, Understand, less. Sir. Jadi arti less itu dikurang, less. Tapi kalau nanti ada soal more, kalau ada more, ini apa? Tambah, Sir. Lebih banyak. Ya, lebih banyak ya. Iya. Oke, jadi lebih cepat si Dan itu. Ya, berarti dikurang. Oke, do you understand, Nak? Lebih cepat si Dan daripada si Claire. Iya, lebih cepat. Sama seperti ini. Lebih sedikit si Indah daripada si Marsia apelnya. Lebih sedikit. Sir. Ya, jadi arti less itu artinya minus, Nak ya. Please remember ya. Kalau arti less itu berarti minus. Kalau dia more berarti Plus, tambah. plus. Plus. Ya. That's the simple way. Okay. I want to solve this problem using bar model. Nah, look at this, Nak. Ini nggak perlu lagi ya. Nih, inilah waktu yang dibutuhkan si Claire. 2/4 jam. Nah, sementara si Dan itu ini. Nih. 2/3 lebih cepat. Kalau ini si Claire, ini bar model si Claire 2/4. Karena si Dan itu 2/3 lebih cepat, maka bar modelnya itu sampai sini. Nih, sampai sini. Karena 2/3 lebih cepat, sama seperti ini. Nah, misalkan ini apel si Marsia, ini ada 10. Udah, si Indah mana? Segini kan? Ya, Sir. Nah, 8. Karena ya. 10 dikurang Yang 2. inilah 2. Nah, ya, makanya ini 8. Sama seperti ini ya. 10 apel si Marsia
2 lebih sedikit dari si Marsia, inilah 2-nya. Do you understand nak the bar model? Understand, sir. What about the others? Do you Yes, understand? Do you understand? Ya. Understand, sir. Kenapa Yes, lebih sir. pendek bar modelnya? Bar model Sidan? Karena lebih sedikit. Dan Karena lebih dua daripada si pertiga Claire. lebih sedikit Iya, karena daripada lebih sedikit Sidan ya. daripada si Claire. Ya, lebih sedikit atau lebih cepat. Oke. Nah, if you want to find nih, ini the problem nak ya. The problem katanya kan berapa lama waktu yang mereka butuhkan bersama. Berarti total si Claire and si Dan. Apakah diketahui waktu si Dan? No, Berapa? sir. No. Jadi sebelum kita cari totalnya, kita cari dulu berapa waktu si Dan untuk membaca sebuah buku. Untuk mencari waktu si Dan berarti kita Kurang, sir. iya, kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. Ini ya. Ups. Nih. Jadi to find the Dan time to read the book, just subtract 1/4 minus 2/3. Okay, can we subtract now? No, sir, because denominator is not same. Mencari lipatannya. Find the multiples now. 4 and 3. 4 itu 4, baru 8. 4, 8, 12, 12, Okay, that's it. 3 itu 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12. 12. Ada yang sama? 12. Ada 12 ya. 4 times 3, right, sir? Oke, berarti kita mau ganti 4-nya itu menjadi 12. Nih. 3-nya itu become 12. Nih ya. Oke. You got it? Got it, sir. Got it ya? Oke. So 4-nya times supaya 12 times by I don't know. By By 3. 3. 1-nya times by Semuanya times by 3. 3 over 3 12 times and by 4. 2 times by 4. 4. Oke. And So, then answer is 8. Answer is 2, 3 over 12 minus 8 over 12. okay, can we subtract now? No, a cancel. Cancel. Then Are you sure? No, sir, we need to change 2. Coba, But kalau 3 kita minus 8 is nggak bisa, sir. we cannot. Why? Because the numerator Is not, sir. Because 3 kurang 8. Gara-gara 3 lebih kecil daripada 8, sir. iya, Yang karena satu, 3 kurang 8 tuh minus nah. 3 kurang Minus 1 kan, minus. sir? Cannot. Minus 1. Biar bisa. Nah, jadi gimana caranya, Sir, supaya bisa? I have a trick. Sir punya trik. Triknya gimana, Sir? Seperti ini, nah. Look at this, nah. Apa arti 23 per 12 ini? 2, 3, dan 2. 3 per Apakah 12. 3 per 12 itu artinya 2? 2 tambah 3 per 12, sir. Tambah 3, sir. 2 tambah 3. 2 tambah 3 per 12. Oke, Kurang that's 8 good. per 12. Oke. 2 tambah 3 per 12. Sama nggak dengan 2 3 per 12? Is it same? Same. Same. Oke. Yes, Nah, sir. 2 ini terpecahkan menjadi 5. 1 plus 1 plus plus 2. 3 Plus 3 over 1. 12. plus Oh, 8 5. 1 plus 1, 2. Same? Plus 3, 5. Is it same? 8. Yes, sir, it's still same. Is it same? Same. Oke. Nah, Same. 1-nya itu serganti 1 yang ini itu serganti menjadi 12 1 over plus 12 over 12 plus 3 over 3 over 12 minus 1 8 plus over 12. Is it same? Same. Same, yes, still 12 over same. 12 itu become 1, right? Yes, sir. 12 Okay. over 12 Yes. become Can 1. I edit this? Can. Can. Because the denominator Can. Same.
Same. denominator is same. Berarti 1 plus 1 plus 12 plus 3. 15 over 12. 15. 8 over 12. Do you understand this? understand, sir. Yes, sir. Understand? Understand, sir. 1 plus 15 over 12. Itu kan sama 1 artinya plus 1 plus 15 over 15 becomes over 1, 5 of 15 over 12. over 12. Iya, over 12 minus 8 Minus over 8. 12. Can we 8 subtract over now? 12. Cancel. Can, sir? Ya, karena 15 kurang 8 bisa kan? Bisa, sir. Nah, Yes, itulah. sir. Makanya begitulah triknya ya. Kenapa kita buat seperti ini? Karena 3 dikurang 8 itu minus. 3 minus 8 itu minus. Minus 1, sir. Minus. Minus 5. Mana boleh Minus. minus 5, nak? Oh, Kan nggak seperti ini saya bilang, nak. Banyaknya waktu Sir untuk membaca sebuah buku itu minus 2 jam. Jadi Sir membaca sebuah buku itu waktunya minus 2 jam. Artinya apa itu? berarti kurang 2, sir. Waktu yang Sir butuhkan untuk membaca sebuah buku itu minus 2 jam. Boleh nggak seperti itu? No, sir. No, sir. Why? Ini bukan jam. Karena untuk menyatakan waktu tidak boleh bilangan Negatif. Negatif. Sama seperti ini. Harus positif ya, Tidak boleh sir. minus. Banyak apel Marsia itu minus 10. Tidak bisa, sir. Boleh nggak seperti itu? Banyak apel Oh. Marsia minus 10. Berarti negatif itu, sir. Bukan Berarti positif. nggak boleh bilangan negatif kan? Iya, makanya kita ubah. Sir pakai trik. Do you understand this, nak? Are you sure? Sure, sir. Wait, sir. I want to screenshot. I already record. Wait, sir. I want to screenshot it in my phone. Oke, nak? Do you understand kan? Oke, can we subtract now? Answer. Okay, what is the answer? What's the answer? What's the answer? 1, 1/7 1, 7 over 12. Iya, 1/7 1/7 over 12. Iya, 1/7 over 12. Oke, 1/7 over 12. Have we done it? Done it, sir. Are you sure? Sure. 1/7/12 ini, Sure, 1/7/12 ini waktunya Sidan. Ini 1/7/12. Masih waktunya. Itu waktu Masih Sidan. done ya. Yang mau dicari apa? 1, 7 over 12. Half. Jadi all together tadi, sir. Iya, yang mau dicari total waktu Sidan and Total clear. square and done. Right, sir? Ya, the total. We need to Berarti the add. totalnya, Oh. That's berarti totalnya my total is 1/7 over 12. total clear and done. Tadi clear berapa waktunya? Clear? 1/7 over 12, sir. 1 over Total is 4. 1 over 4. Waktu Sidan berapa? Plus 2 1/7 over 12. 7 over 12. Nah, ini cari, nah. 1/7 over 12. Become 3, 10 over 12. 10 over 12. 3. Bisa dikecilkan lagi 3, 10 over 12. Oke. 4-nya times by By Times 2. 3. By 3. 1-nya And then times by by 2. 3. 3. Oke. 3 Berarti 2. over 3 over 12. Oke. Plus. Plus 1/7 over 12. Oke, 1/7 over 12. Become 3, 10 over 12. 3, 10 over 12. 10 over 12. Kecilkan lagi jadi 3, Total 5. is clear and done 3, 10 over 12. Yeah, this is the answer now. 3, 10 over 12 hours. You can make to the simplest form, up to you now. Become 3, 5 over 6. ya 3, 5 over 6 ya. Sama-sama dibagi. Bagi 2. Iya, 2. Bagi 2.
10 divided by 2, 5, 12 divided by 2, 6, 3, 5 over 6 hours. This is the total time. Ini waktu yang dibutuhkan si Clear sama si Dan. Do you understand? Are you sure? Understand, sir? Are you sure? Yes, sir. Jadi nak, kalau nanti ada soal, kalau nggak bisa, kalau kamu kurangkan dia negatif, berarti harus kamu pakai trik, ya. Please remember nak ya, nggak mungkin jawabannya negatif nak. Untuk menyatakan Berarti jawabannya positif ya, sir? iyalah, masa waktu itu negatif. Waktu yang dibutuhkan Yesara untuk makan itu negatif 5 menit. Boleh nggak gitu? Negatif 5 menit waktunya. Positif 5 menit. Iya, Negatif. harus bilangan positif. Hasil Ya. itu nggak boleh bilangan negatif, sir. Iya, Terbalik lah namanya, sir. waktu itu nggak boleh bilangan negatif. Harus positif kan, sir? Harus benar-benar positif. Iyalah. Jam berapa sekarang? What time is it? -2 o'clock. Bisa gitu. What time is it? -2. Oh, sir, no. Sir, itu bukan waktu lagi. Sir, kalau Iya, sir. Itu mengurangkan jam. Oh. What time is it? -10 o'clock. Maksudnya apa -10 o'clock? Makanya waktu harus bilangan positif nak ya. Positif. Mas positive number. Are you sure? Do you understand nak? Understand, sir? I already understand, no, sir. tutorial. I already screenshot in tutorial in math. Okay, can we move? Move. Cannot. Can, sir, move. Jadi kalau seandainya ini bukan 3, misalkan ini 9 nak, perlu nggak kita buat trik? Do we need trick to solve this? Misalkan 9, misalkan. Do we need this? Do we need trick? On it, sir. Why? Because the numerator already Positif. sir. Iya, karena 9 dikurang 8 itu udah positif, nggak perlu. Ya, oke ya. Karena dia 3 minus 8 itu kan -5, negatif nak, makanya kita perlu trik. We need trick to change the fraction, untuk mengubah pecahannya. Makanya from 2 3/12 ini from 2 3/12 become 15. ini become They become 1/15/12 Iya. minus 8/12. Jadi dari 2/3/12 itu berubah menjadi 1/15/12. Udah 15 dia, 15 kurang 8 itu enggak negatif, makanya bisa. Dari mana dapat 15, sir? Hah? Dari mana dia dapat 15? Dari sinilah. Nah, ini coba look at this nak. 2/3/12 itu sama dengan 2 plus 3/12. 3/12. Oke, Yes. 2-nya ini, oke, 2-nya ini terganti menjadi 1 plus 1. Can I? Can I? Can. Karena 1 plus 1 kan 2 kan, sama kan? 2 plus 3 is 5. 1-nya itu terganti menjadi 12/12. Is it same? 12/12 become 1. Is it same nak? 1-nya ini Same. terganti jadi 12/12. Same, sir. Nah, 12/12 plus 3/12. 15. Iya, 15/12. Oh, 12. berarti, sir, 12 plus 3, right? Iya, 12 plus 3 ini. Ini kan nggak bisa kita tambahkan, nah. Yang ini 1 plus 3/12. Ini kan denominatornya kan nggak sama, not same. Berarti Makanya itu yang sering kali itu negatif ya? kalau ini kamu kurangkan 3 dikurang 8 kan masih negatif kan? Udah. Yes, sir. Satunya ini serubah menjadi 12/12. Kenapa, Sir?
supaya bisa sertambahkan ini. 12 plus 3 is 15, sir. Iya, 12 plus 3 itu 15. Biar positif ya angkanya, sir. Iya. Oh, Jadi 15 kurang 8 kan positif kan? Nah, yes, udah nggak sir. negatif lagi dia, nak. Jadi from 2, 3 over 12 become 1, 15 over 12. Oke? Okay. Understand, sir. Nah, I have exercise now or challenge for you all. Ini sama same. This. Coba, please try this. I think it's same. Alice use it 3 over 4 liters of paint to color her drawing. Belinda use it 1 over 3 liter less than. Okay, less than Alice. How many liters of paint did they use all together? Pertama cari dulu berapa liter cat yang dipakai si Belinda, nak. 1 over 3 liter less than Alice. What does it mean? Apa arti less ini? Kurang, sir. Minus, subtract, ya. Coba cari dulu yang Belinda. To 5 over 12, sir. Ingat, look at the question. Use all together. Kalau udah dapat yang punya si Belinda, yang dicari all together. All together. Already, sir. Aku udah dapat. You got it? Tadi. Yeah. First, we want to find Belinda use it. Nah, yeah. 2 try over 4 minus 1 over 3. Yeah. Can we subtract directly? Answer. No, sir. Because No. the numerator is not same. And then 4 Denominator. times 3 is 12. Okay, so we 4 have to cancel times 12, 4 yeah? times 3, 4 3. times 3. And then 3 is 9. 9 over Slowly. 3-nya times by 3 is 2. 4. 4. 1-nya. And 4. Okay. 4. And then 2, 9 over 12. 2, 9 over. Over 12. Okay. And then 1, 4 over 12. Okay, that's good. And then Can we answer is subtract now? answer. Do we need trick? 1, 7 over 12. Wait. Do we need trick? No, Check, sir. Why? No, why? because my number is positive. Because It's the result positive. is positive Positive. number. Positive, sir. Positive Iya, karena number. hasilnya positif kan? 9 Yes, sir. 4 bisa kan? Yes. Oke, berarti no need trick ya. Oke. Langsung dikurangkannya, nak. Langsung dikurangkannya. 2 minus 1. 1. 1. 1. 9 minus 4. 9 minus 4. 5. Berarti 5 over 12 liter. Nih. Oke. Yes. Again, sir. Done it? Not yet. The question is all together. 3 over 4. Berarti 2 2, 3 over 4 plus 4 Plus 1, 5 over 12.
over 12. 5 over? 12. Yeah, 5 over 12. Okay, 5 over 12. Can we edit directly? No, sir. Why? Because 4 become 12. ya, berarti 4-nya times by 3. 3. 3-nya berarti 3 times times by 3. 3. Ya, berarti Over 12. 1. 2, 9 over 9 12 over 12 plus 1, 5 over 5 over 12. Can we edit now? Sir. Can. 2 plus 1. answer 2 plus 1. 3 3. 3 9 plus 5. over 12. 9 plus 5. 10. 14 14 over 12. 12. 12. Okay, look at this now. Can we change to simple form? Yes, sir. Can we change to simple form? 3, 7 over 6. Okay, that's good. Divide by? Divide by 2. Ya, divide by 2. Divide by Divide by 2. 2. Berarti jadinya sini ya, serganti ya. Oke. Ya, berarti 3 14 divide by 2 7 7 over over 6. 7 over 6. Iya. Actually, we can change this to mixed fraction, nak 7 over 6-nya. Bisa 1 over 6. boleh nggak seperti ini saya buat, nak? 3 7 over 6 itu equal 3 plus 7 over 6. Is it same? Yes, sir. Is it same? 3 plus 7. Ayo, berarti 3 9. plus 7 over 6. 7. 1 1 over 6. 5 over 6. Oke, jadi 3 plus 1. 4. 3 plus 1, 4. Jadi 4, 1 over 6. 1 over 6. Iya. Oh, I know. That answer is 4 over 6. Iya, yang ini nak ya. Wait, sir, I want to screenshot. Ya. Oke. Later lah nak kita bahas seperti ini ya, yang mengubah seperti ini. Later lah. Indah already, sir, already no. Already know. Already lah, sir. What do you think? Easy or difficult nak? Easy, sir. The others nak? What do you think? Easy or difficult? Easy or difficult? Karina, Jevanya? No, maybe. Sometimes easy, sometimes difficult. Yeah. Which part nak? Bagian mana? Which part you think difficult? Jevanya, which part? Karina? Which part nak yang difficult? Bagian mana yang susah? Indah? Indah nggak ada yang susah, sir. Yes, Sarah? What do you think? It's difficult or easy? Alia? Davin? What do you think? Easy or difficult? Medium, sir. Medium. Which part nak? Which part is difficult nak? Bagian mana yang susah? Coba, let me know. Come on, before we end this meeting nak. Davin? Andika? Ripka? Medium. Which one? From the part that all together, sir. I don't understand and all. All together? Ya. All together berarti sama-sama semua. Berapa banyak yang dipakai si Elis, berapa banyak yang dipakai si Belinda? Tambahkan.
Makanya 2, 3/4 plus 1, 5/12. All together. Karena nggak diketahui nak berapa banyak yang dipakai si Belinda, berapa liter cat yang dipakai si Belinda. Hanya dikasih tahu 1/3 less than. Sama seperti tadi nak. Marsia punya 10 apel. Indah nggak dikasih tahu berapa apel yang dia punya. Hanya dibilang 2 lebih sedikit dari si Marsia. Berapa banyak apel si Indah? Excel, because it's 10 minus 2 is 8. If I change the sentence now, 2 more than Marsia. How many apple? What, sir? 2 more. 12. 2 How do more you know than 12? plus 12. Plus ya. Jadi cara cepatnya nak, kalau dia less berarti minus. kurang Kalau dia more berarti plus plus. Iya, itu cara cepatnya. Berarti plus si Elis. Kalau dia less berarti minus si Elis. Makanya dia minus kan? Ini minus ya. it's not apa, sir? Enggak ada yang tambah. More. Kalau more berarti tambah. Kalau more. Enggak, soalnya yang enggak ada tambah pecahan, yang tambah pecahannya. Ini kan ditambah, nah all together kan ditambah ini kan, all together kan, nih. Ya. Oke lah, tomorrow lah nak ya, tomorrow lah kita bahas ini lebih apa ya, lebih detail nak ya. Actually, I already prepare your homework. This Bar model, right, sir? Bar model. you have homework. This just try, not just try. Maybe tomorrow we can discuss together. Addition, right, sir? I don't know about addition, subtraction, or both. Addition. I Apakah don't- penjumlahan, pengurangan, atau dua-duanya? Sir, why is bar model, sir? No simple way. Yes, sir. Kan bermodelnya gampang. Bar model. Bar model so hard, sir. So hard. Digambar lagi, sir. Iya, Oh, sir. enggak. Harus mencari ini. Oh, yang simple bar model. Oke lah, just try, just try. Just try. Just try ya. Coba ya, sir. Coba. Ya, just try ya. Coba dulu ya. Besok kita sama-sama, baru kamu kerjakan, lalu dikumpul lah. Besok kita kerjakan separuh jalan, kamu lanjutkan, baru dikumpul ke sekolah ya, collect to school ya. Oke? Oke, I think enough for today. Thank you for joining with me. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, sir.